Guys, today is August 2, 2025. We're going to Washington, D.C. Alright. Si Jack po yung si driver. Si Ronji. Make me. And si Jan po right there. Nalahi sa likadan ng white. Pagitan na mo guys from Lancaster, Pennsylvania. Uy guys, nandito na dito. Paul, sit down here. Paul, buddy, sit down here. Both of you sit down. Por favor. Por favor. Lagi si Mikmik parang pwede lang. Ata, oy. We are here at the Basilica. Saan nga Basilica, guys? Basilica of the Immaculate Conception. Alright. Ang mga bata nga very cute. Nagpa-picture. Oop. Oh, look, a nice good. Okay, guys. Let's go na to the front while waiting for... Oh, yeah, nice kaya. Yeah. Get did kaya, yeah. Nasi kisa kong vlog, oh. This is the Basilica of the Immaculate Conception. Basilica. Picture ta, guys. Sali mo, guys. Picture ta. Dali, ganun yung mga bata. Ali, mga bata. Don't step on the grass. Mabuya ka na. Ready? Ali, Gab. Come on. Gab, come here, Gab. Item Paul. Yeah. Dali. Si Gab. Tarot. Take a picture. 1 second, bam. Ano man? No, dili man si Dili kayo Kwan. mag-selfie ka. Mapapicture ang bata. Kuya, ayaw, kuya. Pag 1 second sa... Sa guard, ha? Of course. Tala. Alright, baby, picture na po, baby. Huy, sige, tanaw, bam. Ato bang itita? I'm the photographer here. Ahala pang artista, gili ay. Artistahin din sila. Tita, I have to show you something, Tom. Oh, the other side ta to. Kaya sa front side ta ali. What is that? Go up. Ha? Bam, this is not the front side, bam. Really? Oy, picture na po. Sus, ginoo ko. Look at here. Na, di lagi na malanta. Hey, Gab, ano na flower, Gab? Another ring ko, main entrance, upper church, Wala pa sila? tours, gift shop. It's I check ko sa iwan yung location. Ali, bam, picture ta, bam. Picture ta, guys. Mata ga tiod-tiod. Indot yung tubangan. Kali siya nga plaster mo indot. Ne. Picture ta ba? Yan.
picture na yan. Be. Punta na sa tunga, gyud mo. Kamera ninyo, be. Yan. Ayaw di. Din diha si Mik ito nga. Diha, sunod siya. Dire kami. Ana ni Gab. Ana ra ka Gab. Dito. Sa gilid, di lagi kaya. Eyeglass Gab. Okay. 1, 2, smile. Okay. Alin dito? 1, 2, smile. Apilo ka sa pinakalikod. Samok-samok ba? Dire ka. Karon makita. Nga na, hindi ko kapulok, ha? 1 terabyte po. Look at dito. 1 terabyte po. Gab. Ang bagong cellphone kay pareho na sa likod ang tubangan. Ha? Ang bagong cellphone. I-search na silang location, Gong. Ha? I-search ang location nila, Mitch. Dili ko ka-search nila. Wala po nag... Dili, okay ra, sige ra, makulot ra ta. Tanawag ang makasearch mo kanina. Wala mo nagyanan. Aw na nagyanan sa sili. Dire oh. Dire. Dito taagi, guys. Anong tiri mo tanagi? Ah. Nindot kini sa ni Agi nang kay namulak ni dire. Unsa man nga bulak? Magnolia spirituoso. Ah, mao ba? Magnolia ni. Mik, dili pa ta kag adto bam. Dara sa kuan ha, no sa back of the car. Gab. Shh, Gab. Gabriel. Ali, dili man ko ta kag dalagan. Picture ka? Mm. O na, sige na, let's go na, let's walk. Hold, Amalia. Gab daw. Oh, take good care of your Little bro. Kawak po, padulong ni Tita Mitch. Lakaw go. Dili dire. Di ta maagi dire makasaban ta sa mga tao. Come on guys, let's go. Gab's hand. Hold hands. Gab. Ali na Gab, let's go na Gab. Humanag picture be. Come on na. Just pagkakito eh. Hinay. Ali, hold hands. Tara na bam. Let's go na bam. Ano ba ni? Hold hands mo upat. Be ali dere Gab. No mo agi sa nana sa grass kay makasaban ta. Hold mo Baby, Amali, ikaw rin wala shades. Pag shades na. Can I lie down in the grass? Ne. Oh, maitsi mo. Mahugaw ta, maitchi, malaag pa ta. Let's go. I think they died. Gab. Hold hands, hold hands. Hold hands, Amalia. Hold hands mong duha. Hold hands, Gab. Ikaw ba? Hold hands siya ba? Shh. Ginoo ko. Hindi ang clouds, guys. Hindi pang vlogging. Let's go na. Kaya maato pa ta sa front. Dali na. Kaya tuwa na sila. Shh, no mo magdulaan na. Tara na. Paul naman niya ka na. Paul. Dugay kay makuan. Dula pagbato. Where are your shades? Ayun, nasa atang. Ato, go dito ka. Apil mo sa pictorial dito. Gabriel. Ali, kamu. Dabo. Love each other. Uy, nakas lang pulo. Nagkupiritog maayo. Let's go guys. Baby, kumupat. Paul. Paul. Gab. Okay na si Gab. Ay, sige, sit down. Dito lang. Oh my God. Oh, double take. Yeah. It's Mario. Yeah. Yeah, sit down. Mario's car. Sige, go na Sit there. down, guys. Pikas ka kuya, pikas ka kuya. Nara, okay? Sorry. Hoy, look at the
Bakod mo din. Ay, nabulok ata. Waki. Waki na perme. Kaya sa Paul, wala pa Paul. Not yan. Nawa na dahil. Ay, so na kayo na ako. Anon? Unsa mangingon lang? Is Mario what? Tulod ha. Movie theater or car? Giana, ana, Giana, ana ni. Movie theater. Ang number 4 be number 4. Wear your shades. Right. Gab, don't do like that, Gab. Okay na guys. Mura na mag-abat. Tara, let's go up. Nge. Kita na na yung masarinderan ni Ron. Ganyan na lang siya pinapicture. Dito pa lang daan. Sa grass. Kadahagdan na sila magpa-picture. Mo galing na. Problema kay kadahagdan mag-picture si Gab-Gab. Hoy, ano na. Shh. Let's go na. Kamanimba na ta. Guys, come here. Ganyan na lang pinapicture si Gab-Gab. Ha? Water gong. Kasag water si Daddy. Wala sa tubangan ta kay mas nindot. Sa tubangan ta, sa front ta. Nindot tubangan ya musulod dahil ta. Muna siya guys, ang Basilica. Doon lang kayo siya sa Washington DC, no? Malabyan na siya from Pennsylvania going to Washington DC. Mga like 15 minutes away probably from muna mong kuyog ug lakaw ang mga bata. Grabe kakuan. Rag kalandrakas king agi, no? Pero it's super fun. Fun. Gaius is and how it all the grown-ups salute and all the kids not salute. Yeah. And all of the babies are also salute. And now we're going to the kingdom. Right? Yay! Picture ta tanan sa tubangan para na natay ma-post. Same. Okay, bring that one. Yeah, you can carry that one. Sunscreen and umbrella please. Sige pe, dire daw mo. Mani siya ang Basilica, guys. Ubos na yung mga shop. Ah, nakaanhin naman diri gong. Ah, that's nice. Picture ta sa to nga. Mag-hire gid tag take picture, char lang. Ah, wow, nice. Oh, good. Asa man to dal? Lisod man kayo ikuan. Ikaw, Day. Hindi mo sa napay. Napa sila. Oh, here we go. I-vlog na niya. 0.5 pila para maragtaas. Angay ra man gid 0.5. Kay kung iwanin mo, dili okay ra po pero dili makita ang simbahan. Kami sabi kay Lucas. Init pa dira kayo gid kayo. Init pero Bugnaw ang hangin. Nindot. Okay? Perfect. Magkuan ta, mag-set up ta para kuan. Landong pa sila. Alay na kay Victorious na! Nulog pa kay matrasado ba? Alas 10 na ba? Dire, set up mo dire. Sige. Dire. Uy. Kanang Ayun, naglahos. Dire. Ah, ba. surak aya. Amalia, Kasi kay gather. bring Amalia. La. Pirahan din mo. Come on. Come. Sige. Basta. Kita lang sa una. Sige. Mga bata. Sige, kumusta? Sige.
Ulit dali man. Ay, ko tanan. Lagari kay behave kay kuno kami. O na. Mo gani. Misa, Na. Ay, ma'am. Ay, Misa. Okay, ready. Hangad paghahanapit. Selfie bam. Lamit tatong kita tanan. Sige, sige. Selfie. oh. Ay, di makalala. Ay, ikaw ba? Ikaw sa mo. Eh, kamusta, kamusta? We should visit her labs because it's Immaculate Conception. Let's go na. We're done na here. Dito kayo. Ano sa labas? Wow. Ah, nag-day tour bus. Oh, grabe. Wow. Asa na sila? Sakay po tayo ni Kwan. Bus tour. Bus tour. Pilgrimage na sila. Guys, karyot lang. Gong, gong, gong. A picture sa... Let's go, guys. This way. Yeah, na yung guan posing na. Apa pa to? Ibot. Okay.